الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا قائما بسعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر من عيد الأضحى جامعا رحمكم الله. أنصتوا فاسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فلك الحمد يوم يعبد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا ورسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم كن الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم عن المعددين وختم لنا ويا خير الناصرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد الممتنع أن تمثل الأفكار الخاطرة المرتفع أن تحزل الأبصار الناظرة العالم ببي قلب أزوارة الخادرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمد على يده البيضاء المتقاطرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات الباهرة وفضله على المقامة الفاخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الأنجم الزاهرة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami' As-Sa'adah, Idul Adha Mubarak ini kita kembali dikumpulkan di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu untuk selalu kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita hadir ke rumahnya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan iman dan takwa di hati kita agar kita menjadi orang-orang yang kuat iman dan takwanya, dan kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah selalu senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Di kesempatan yang mulia ini, khatib mengingatkan diri khatib dan jamaah sekalian, marilah untuk kita selalu senantiasa menguatkan iman dan takwa kita sebagai bekal kita hidup di dunia dan di akhirat kelak nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di Idul Adha Mubarak ini selalu di setiap kesempatannya kita diingatkan tentang hikmah yang begitu besar, tentang pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana turunnya perintah syariat berkorban, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Allah dan laksanakanlah salat karena Allah dan berkorbanlah. Allah memerintahkan kita untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai napak tilas tentang kisah manusia agung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, ketika kedua-duanya menerima perintah dan untuk siap menjalankan perintah Allah untuk berkorban di jalan Allah. Ketika seorang bapa diperintahkan untuk menyembelih anaknya dan seorang anak diperintahkan untuk menerima perintah tersebut, bagaimana kedua-duanya berserah diri kepada Allah dengan mentaati perintahnya. Dan tatkala sewaktu mau disembelih anak tersebut oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail, apa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa faddainahu bizabhin azim, dan Allah ganti Nabi Ismail tadi dengan seekor kambing kibas sembelihan yang begitu besar dan begitu baik. Artinya apa? Ambil hikmah yang terbaik daripada berkorban di jalan Allah, bagaimana untuk kita ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di dalam berkorban ini kurban adalah bagian dari syiar agama Allah. Hewan-hewan kurban yang saat ini di berbagai penjuru negeri, di berbagai penjuru masjid, musolah, dan tempat-tempat lainnya maupun di rumah tangga, orang-orang saudara-saudara kita umat Islam pada berkorban baik seekor kambing, sapi, kerbau, atau yang lainnya. Ini merupakan bagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah abadikan di dalam ayat Al-Quranul Karim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airallah lakum fiha khairun fazkuru ismallah, dan onta-onta, hewan-hewan kurban tersebut kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Karena itu perintah syariat berkurban merupakan bagian dari syiar agama Allah sebagai bentuk at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di Idul Adha Mubarak ini menjadikan momentum kita untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita lebih mau lagi berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab saat ini banyak orang yang lebih deman mengorbankan agamanya, menjual agamanya demi kepentingan partai, demi kepentingan jabatan, demi kepentingan fulus, demi kepentingan godaan dunia. Dia rela hancurkan agamanya, dia rela jual sorbannya, jual imamahnya, jual gelar kiainya, jual gelar habibnya. Mereka jual untuk menghancurkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu di Idul Adha Mubarak ini jadikan momentum kita untuk dekat kepada Allah, untuk mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau
Saat ini semua merasakan bagaimana kerusakan akhlak multidimensi. Tiap hari Islam dihina, Islam dicaci, Islam dimaki, bahkan dilecehkan, menista Nabi, menista Al-Quran dengan gampang terjadi di berbagai tempat. Kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik begitu gampang dan gencar untuk memusuhi agama Allah, mereka berkorban untuk mengeluarkan hartanya, pikirannya, dan tenaganya untuk menghancurkan agama Allah. Di Idul Adha Mubarak ini, jadikan momentum kita untuk kita mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau mau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk mari kita bela agama Allah dengan segala kemampuan kita. Manfaatkanlah handphone kita, medsos kita untuk mensuarakan kalimat yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang zolim itu zolim. Gak usah takut dengan yang lainnya, gak usah takut dengan undang-undang ITE dan yang lainnya. Demi membela agama Allah, kita harus berani. Kenapa? Hukukillah, hak-haknya Allah yang wajib kita bela. Kenapa? Tatkala malaikat sakratul maut mencabut nyawa kita, dan kita berharap, apa yang kita harapkan saat itu bukan harta kita, bukan kedudukan kita, bukan jabatan kita. Yang kita harapkan adalah husnul khotimah. Untuk mendapatkan husnul khotimah, kita harus mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jadikan momentum Idul Adha ini untuk kita dekat kepada Allah, untuk kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk kita menjadikan orang-orang yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami As-Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah khutbah yang singkat ini menjadikan momentum kita di Idul Adha Mubarak ini untuk introspeksi diri kita. Bagaimana pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, wa faddainahu bizabhin azim, pengorbanan sesosok manusia yang benar-benar ikhlas menerima perintah Allah. Kita pun harus ikhlas menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana setiap sholat kita berjanji di 5 waktunya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita, ibadah kita untuk Allah. Karena itu benar, sesuai harus dengan janji kita ketika kita sholat. Ketika bacaan tersebut kita ucapkan, harus benar-benar. Ketika ada orang yang gampang menghina agama Allah, ketika ada orang yang gampang menista agama Allah, wajib kita tentang, kita bela agama Allah, apapun itu resikonya. Gak usah takut dengan ancaman dan yang lainnya. Kita lebih takut ancaman dari Allah kalau kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita meninggal di pengadilannya Allah nanti, ketika Allah mencabut nyawa kita, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam menjadi bagian orang-orang yang mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadata abdi, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده وعلى آله وصحبه من بعده. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فإنها سيار المؤمنين والدسار المتقين ووصية الله فيكم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نبي الرحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد شفيع الأمة.
اللهم ارض عن أول من استحق من بعدي بخلافة التحقيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعن خالف المحراب سيدنا عمر بن الخطاب، وعن من ملائكة الرحمن سيدنا عثمان بن عفان، وعن أساد الله الغالب وباب العلم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، والستات البررة الذين هم تمام العشرة، وأمن بيع النبي تحت الشجرة، وعن زهراء البتول سيدة فاطمة بنت الرسول، وعن سيدنا شاهدين الكارمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، والإمام المطهرين من الرجس والأدناس أبي إمك حمزة وأبي فضل العباس، وعن أصحاب النبي وأهل بيت الطيبين الطاهرين أجمعين، وأن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر. اللهم ارحم الخلفاء المتقدمين والأئمة الماضين والعلماء الراشدين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمرهم صهيون الإسرائيليين والمنافقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلى الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الذين يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله